bilis, no? Ang bilis. Dito po, dito yung ano. Daming pulis dito, oh. Rizal College. Polis. Ano gitu ya? Taal, Batangas. Narito ang St. Martin de Tours Minor Basilica, the biggest minor basilica in Asia. Naapo diri ang Our Lady of Kaysasay, the first apparition of Mama Mary in the Philippines. Ay, mga pulis.